सब मन के जोहार। मोर नाम लगे जुनास तपनो। तो आज हमरे हिया अमीनपाड़ा एलपी स्कूल जगह हमने चिरांग डिस्ट्रिक्ट मुंडा साहित्य सभा हुई कौन आज हिया एक ठो जरूरी बैठक हमने बैठी। आज जोन ठो आगन तो आवे कावला हमने कर बहा पराब हमने दिन धार्य कर ली 26-27 तारीख। तो हमने यह रौरे मान के मिसेज दे खोजिला ये हमारी छोटे कौन मीडिया द्वारा से, ताकि हमार इस जगह में जौन ठो 26-27 हमने बहा अप्रैल 26-27 में जौन ठो हमने सरजम बहा मनाइक लगिन जा थी मुंडा जैत मान के ली कुन इकार में जाते सोबे कोई आए के दोले बोले हमार ये बहा पर्व में योगदान देवाय बोल के हमरे आसरा करा थी और आशा रखा थी और रौर मान के जाना थी और सबे कोई जाते आवाल आयो आबा छुआ छोटो लेकिन सब कोई आए के जाते हमने बढ़िया से मनाए के अगुआ के जाग सकबई यह रौर मान ठेन आसरा करते हुए मोर बात के हेठिन सिरा थन सब मन के जोहार। सबन को के जोहार दो तिसिंग अमीनपाड़ा एलपी स्कूल रे ले जमा करना चिरांग जिला मुंडारी साहित्य सभा साथे तिसिंग अमीनपाड़ा रे सरजम बहा जगार बकार ले दुनु होबा लेना दो निया दुनु रे आले हिजुतान अप्रैल महीना 26-27 तारीख रे बहा ले मनाव लगिनते ले दिन ठेक कदा दो तिसिरेन जगार बकार रे निया के गिले ठेक केदा सबन को के जोहार जोहार। আজি সদৌ মুন্ডাৰী সাহিত্য সভা চিৰাং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বিভিন্ন আঞ্চলিক ইউনিট কমিটিক লৈ আজি এই আমিনপাড়া এলপি স্কুল প্ৰাংগণত আজি এখন আগন্তুক আমাৰ সাতজম বাহা মুন্ডাসকলৰ যি পৰম্পৰা উৎসৱ আছে এইখিনি উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইখন আমি অহা 26 আৰু 27 তাৰিখে আমি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। এই আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এই চিৰাঙত বা আমাৰ বিভিন্ন জায়গাত আমাৰ মুন্ডাসকল বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক আমি এই মিডিয়াৰ যোগেদি আমি আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে অহা 26 আৰু 27 এপ্ৰিল তাৰিখে দলে বলে আহি এই আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত আমিনপাড়া গাঁৱৰ খেলপথাৰত যাতে আহি সভাত আগভাগ ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিসকল আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আহক, আমাৰ কালচাৰ ৰীতি নীতি ইয়াত শ্ব' কৰা হ'ব। এইখিনি ভাগ এই সভাত যাতে ভাগ লৈ যাতে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে যেন এইখিনি। ধন্যবাদ।